बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़िज़ दर्स में पढ़ो सूरह नबा यु जन 3 सिपाही हूँ गोडुक सूर अत वन सूरह नबा या अम्मा यतसाअलून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। फिलहाल पढ़ो इन आयतन हुन तर्जमा बे समझन कोशिश करो यम आयात। अम्मा गो किस चीज़ के बारे में, असली यह अन तो मा पत पढ़ने अम्मा। अम्मा गो किस चीज़ के बारे में। यतसाअलून गो एक दूसरे से सवाल करना। यतसाअलु यतसाअलानी यतसाअलून गो एक दूसरे से सवाल करना, एक दूसरे से पूछना। चूँकि यह सूरह शरीफ मक्की सूर, चूँकि यह सूर मक्का शरीफ किन हालातन मुताबिक नाजिल गोमुत। यम जन कुफार मक्का तिम क़ियामतस मुतलिक तिम नजरिया थावन कि क़ियामत छई न। तिमन ओस न क़ियामतुक तसव्वुर कहीं, न ओस तिमन नजरिया। येलि कुरान मजीदन बबांगि दोहल यह ऐलान कोर कि वक्त हसा वाति यम सात क़ियामत गस, यानी क़ियामत मत गो लोग गसन कब्रों मज खड़ा हैं, क़ियाम करें तिम, यानी तिम गसन खड़ा और पद नेरन तिम मैदान महशरस कुन और अम पत गस हिसाब किताब, तम पत गस जज़ा व सज़ा। तो यह कोर कुरान मजीदन वाज़ेह पे ऐलान। यम सात कुरान मजीदन यह वाज़ेह पे ऐलान कोर तो कुरान मजीदन वोन दोपन ए लोको तो यम सात मेच मज गो तो गलेमित सड़ेमित तथ मेच मज तुम करो अल्लाह ताला दुबार जिंद तो तुम करो अल्लाह ताला बाज पुरुस, तुम करो अल्लाह ताला सवाल जवाब, सवाल करो तुम अल्लाह ताला तुम जवाब दिन। मुसलमानो वराय यम जन बाकी लुक यमो कोर काम, यमो लोग मजाक उड़ावन अत चीज़स। यमो दोप कत पे गसित, कत पे शख्स युस जन कब्र मज गलियोमुत सड़ोमुत बुसित गोमुत तो अमिस कहीं तत रूदमुत, यह सुर मठा तत रोजमुत, यह कत पे पगह खड़ा गि, यह कत पे पगह जवाब, यह अमिस कत पे ये माज, अमिस कत पे ये हार्ट, अमिस कत पे ये दिमाग। यम चीज़ यानी अत मुतलिक गो मजाक। चूँकि यम लग मुसलमानन तो पैगम्बर इस्लामस मुतलिक पान वन गुफ्तगू करने, यानी पान वन ये बेहन वान पेंजन पे कुल शहलिस यम सात यम बेहन कुन जाए पान वन कुफार यम अकिस सवाल कर है दपान ये दपान कि अस पे जिंद गसन, अड़ त्रावान ठा ठा कर असना, अड़ मजाका बनावान तो कत पे इंसान जिंद गसित। तलसा तुही वनु यम अकिस वन है तलसा अस तरी फिक्र कत पे सा इंसान जिंद, कत पे इंसानस ये मस बे अमिस कत पे वजूद बे यमन बासान ये अजीब चीज़ा। यम दपान आज तान गो न कह मरित जिंद तो वह कत ग इंसान जिंद। यम दिलचस्पी हिंद सवालात बनेमित, यम नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तिमन मुतलिक अकिस सवाल कर तो बेम नबीस तज अवकात सवाल कर अत तुम वन क़यामत वह कर यह क़यामत तो अत मुतलिक फरमो अल्लाह ताला बार बार
कि तमिक वक्त छु अल्लाह ताला से मालूम। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा फीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा। बहरहाल ये अल्लाह ताला फरमावन अम्मा यतसाअलून, किस चीज़ के बारे में ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। अनिन नबइल अज़ीम, पत अल्लाह ताला पाने वनन अत जवाब अत सवालस दपन है यम हसा असी तथ खबरि हंदिस बारस मज सवाल करन अखिस यस जन बड़ बार खबर क्या अन नबा वन खबरि, नबा वन अम्बा वन खबरि, नबा वन अकिस खबरि। यस यह अख खबर दिस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क़यामतस मज इंसानस क़यामत हसा यी सारी इंसान हसा वथिन बे पन्ने कवरों पे सारी हसा गन जिंद। यह बड़ बार खबर अख तथ वक्तस मज अस अत पे ईमान ना अस मा बासान यह तूता, मगर तिमन लूकन यह बासान वारिया कि यम लूक ना अत पे ईमान थावन कत क्या वन सवाल यह तिमन बड़ बार खबर। तवे वोन अल्लाह ताला अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून, दपन यह हसा सह खबर यथ मज यम इख्तिलाफ करन अखिस क्या करन यम करन अखिस सत इख्तिलाफ। दपन अत मज इख्तिलाफ क्या क्या अत मज मसलन मुसलमान वनन कि बे हसा वोथुन थोद, बे हसा दी अल्लाह ताला योहे वजूद, बे हसा गै सवाल जवाब हसा गै पत हसा गै अत जहन्नम यत हसा गै जन्नत है ना, पत हसा तति जिंदगी हमेश खतर ठीक। अम वराय यम जन बाकी मुशरिकीन काफिर या अहली किताब मुशरिक आखरतस मुनकिर, तम दपान ना यह कहें यह बल रोबा दाबा। यम जन ईसाई ईसाई वन आखरत हसा छु, ईसाई वन आखरत हसा छु, मगर तम वन यह सा यह जन अजाब तो सवाब सह गि सिर्फ रूहस पे क्या वार समझुन। यम जन ईसाई क्रिश्चन तम वन दपन नसा क़यामत हसा गो अत रले ना तम अस वन क़यामत, मगर तम वन कि अजाब सवाब यानी नियामत या सजा यह हसा गि रूहस पे, यह इंसानी जिस्म वजूदस तम सात कहें। गो यह गलत अकीद ठीक। तम तपन हे युस बदन गलो सड़ो कब्र मज बूसीत गो यह कत गि दोबारा जिंदा गो तिमन पे अल्लाह ताला सदिस करनस पे शक गो बने तम काफिर अत ठीक। अच्छा क्या लूख वन दपन क्या पता क्या गस क्या पता यह गस तो गस अस पता यह कत टेंशन थावन बड़ तिमन शक शुबा तम दपान नसा खबर आसा ना आसा। अच्छा गो यम लूख अत इख्तिलाफस मज यम आज तम इख्तिलाफात है ना, मुसलमान वन आखरत तसवुर, मगर यम जन बाकी तम बदल बदल कुन आय आखरत तसवुर वन। मसलन क्या लूख वन ए शख्स हसा गि अगर तमिस ये नेक अमल आसन सह यी बेस जन्मस मज, अगर हसा सह यी रतिस जन्मस मज रतिस शक्ल मज यी सह बेस जन्मस मज यी तो यह दुनिया हसा पकि इथे पे। अगर हसा कह शख्सन ये बद अमल कर सह यी हून सद शक्ल मज खंजीर सद शक्ल मज, मगर यह कायनात हसा पकि इथे पे नसा गि खत्म। यह अड़न हुंद तसवुर, मगर अत मज वो मुसलमान हुंद तसवुर क्या मुसलमान वन कि यह हसा क़यामत क़यामत हसा गि और तम पे हसा गि बाकी तम सारी एतकादात यम अत सिलसिलस मज हदीस सन्नत कुरान वाज़ह सपदेमत ठीक। गो वो पढ़ आयत अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून, दपन हरगिज नहीं, दपन हरगिज छन यह कथ सही क्या यह तम वन अल्लाह ताला क्या कुन सात कल्ला वन, कल्ला मतलब गो हरगिज नहीं। अल्लाह ताला क्या वन कुछ हरगिज दपन ना यस कथ तुम वन ए काफिरो ए मुशरिको अहली किताबो तह सही कहें
سَيَعْلَمُونَ ان قریٖب زانن یِم لوٗکھ سیٖن چھُ لگان سَے چھُ لگان ان قریٖب خٲطرٕ ان قریٖب یعنی اِن فیوٗچر گژھِ یہِ ضروٗر تُہۍ مٲنتو یا مت مٲنتو مگر یہِ ہسا گژھِوٕ ضروٗر کَلّا سَیَعْلَمُونَ پتہٕ چھُ وَنان اللہ تعالیٰ بیٚیہِ ثُمَّ کَلّا سَیَعْلَمُونَ پتہٕ چھُ وَنان بیٚیہِ اللہ تعالیٰ ہے ہرگِز نہٕ تُہنٛز کَتھ چھنہٕ صحیح کینٛہہ ان قریٖب واتوٕ سُہ وقت کہِ تُہۍ زٲنِو کہِ یہِ اوسا صحیح کِنہٕ غلط اوس تُہۍ زٲنِو کہِ یِہوے ماز اوسا تۄہہِ تُہنٛدِس بدنس منٛز کِنہٕ بدل اوس یِہوے مس اوسا تُہنٛدِس کلس پٮ۪ٹھ کِنہٕ بدل اوس تُہۍ زٲنِو ان قریٖب کہِ یہِ ہسا اوس حقیٖقت یہِ مُسلمان چھِ وَنان اچھا گوٚو سٲری حقایق یِم یِن کھُل کر برونٛٹھ کَنہِ کھوٗلِتھ یِن یِم برونٛٹھ کَنہِ یِم چیٖز تُہۍ آز مُسلمان چھِو وَنان برابر چھُو یِمے چیٖز یِم یِنو تۄہہِ برونٛٹھ کُن پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ وَنان وۄنۍ کہِ یُس یہِ اِنسان بنوو اللہ تعالیٰ ہن یتھ کایناتس منٛز یہِ اِنسان چھُ قیامتس کران اِنکار چھا ٹھیٖک یہِ کِتھ پٲٹھۍ سمجھاوہون وۄنۍ نہ چھُ قرآن مانان نہ چھُ حدیٖث مانان چھُنہ وۄنۍ چھِ أمِس اللہ تعالیٰ تِم حقایق بیان کران یِم یہِ پانہٕ وٕچھان چھُ مثلاً أمِس چھُ اللہ تعالیٰ وَنان ہے زٔمیٖن کُن وٕچھ سا ژٕ زٔمیٖن کِتھ پٲٹھۍ بنٲو اَسہِ ییٚلہِ تہِ بنوو اللہ تعالیٰ تہٕ اِنسانس ہیٚکہِ نہ زِندٕ کٔرِتھ اللہ تعالیٰ ہے تُہۍ وٕچھِو سا پہاڑن کُنتھ پہاڑ کۭتیاہ بنٲے اَسہِ پہاڑ کِتھ پٲٹھۍ بنٲے اَسہِ اَتھ ژٕ ہیٚککھ نہ ژٕ ہٮ۪کہٕ ہوکھ نہ أسۍ بنٲیِتھ اَوے چھُ اللہ تعالیٰ وَنان الم نجعل الارض مہادا کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اس کے لیے یہ انسان جو اس بات کا انکار کرتا ہے کیا یہ انسان چھُنہ أتھۍ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ روزان یۄس اَسہِ بنٲو اگر یہِ زٔمیٖن ناہموار آسہِ ہا اگر یہِ زٔمیٖن آسہِ ہا بدل کُنہِ دھاتٕچ میٹلٕچ اَتھ پٮ۪ٹھ کَتہِ آسہِ ہا روزُن مُمکِن یہِ زٔمیٖن چھِ اللہ تعالیٰ ہن بنٲومٕژ یتھ زٔمیٖنہِ منٛز چھُ سانہِ خٲطرٕ پوٗرٕ لُطف اندوز سپدنُک موقعہٕ أکِس خاص حکمتس تحت بنٲو اللہ تعالیٰ ہن یہِ زٔمیٖن خاص مقصدس تحت بنٲو اللہ تعالیٰ ہن یہِ زٔمیٖن أمِس اِنسانس پزِ عقلہٕ شعوٗر تھاوُن کہِ ییٚمِس یتھ زٔمیٖنہِ اللہ تعالیٰ ہن یوٗتاہ فٲیدٕ تھوو یتھ زٔمیٖنہِ یہِ اِنسان فٲیدٕ چھُ تُلان تہٕ یتھ زٔمیٖنہِ منٛز یہِ اِنسان گژھان چھُ مٔرِتھ واپس امی زٔمیٖنہِ منٛز چھُ یہِ پٲدٕ تہِ گوٚمُت أتھۍ منٛز چھُ أمِس واپس گژھُن امی منٛز چھُس تھوٚد تہِ وۄتھُن تہٕ کیٛاہ اللہ تعالیٰ ہس خٲطرٕ چھا یہِ مُشکِل یہِ زٔمیٖن یِتھ پٲٹھۍ بناوٕنۍ الم نجعل الارض مہادا مہاد گوٚو فرش یتھ پٮ۪ٹھ یہِ اِنسان روزان چھُ یتھ پٮ۪ٹھ یہِ مکان بناوان چھُ یتھ پٮ۪ٹھ یہِ کھیت کھلیان باغات بناوان چھُ یتھ پٮ۪ٹھ یہِ گاڑِ پکناوان چھُ یہِ چھُ اَسہِ بنومُت ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ تٔمِس یہِ مُشکِل گوٚو تہٕ ہُہ کتہِ گژھٮ۪س مُشکِل والجبال اوتادا بیٚیہِ ہسا بنٲے اَسہِ پہاڑ اوتاد اوتاد گٔے میکھٕ اوتاد کیٛاہ گٔے میکھٕ کِلۍ یعنی یِم زٔمیٖن چھِ یۄس زٔمیٖن چھِ اگر نہٕ یتھ یِم پہاڑ آسہِ ہن یہِ ہیٚکہِ ہا اورٕ یورٕ یہِ ہسا یہِ لرزِتھ یہِ ہیٚکہِ ہا اورٕ یورٕ ڈٔلِتھ یہِ ہیٚکہِ ہا اورٕ یورٕ یہِ ہسا یہِ حرکت کٔرِتھ مگر یتھ چھِ اللہ تعالیٰ ہن کِلۍ تھٲیمٕتۍ ٹھٲسِتھ تِم چھِس پہاڑ تہٕ ژٕ وٕچھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ زمانہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ علاقس منٛز چھُ پہاڑ أسۍ چھِ جموں کشمیٖرس منٛز ییٚتہِ چھِ پہاڑ اگر أسۍ مکہ شریٖف گژھو تتہِ تہِ چھِ پہاڑ مدیٖنہ شریٖف گژھو تتہِ تہِ چھِ پہاڑ امریکہس منٛز وٕچھو تتہِ تہِ چھِ پہاڑ جا بجا چھِ اللہ تعالیٰ ہن پہاڑ تھٲیمٕتۍ پہاڑن ہُنٛد طویٖل سلسلہٕ تھوٚومُت یِم چھِ اللہ تعالیٰ ہن یتھ زٔمیٖنس میکھٕ تھامژٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ مکان چھِ بناوان دارِ چھِ بناوان دروازٕ چھِ تِمن چھِ أسۍ میکھٕ کران استعمال تمی سۭتۍ چھِ تِم روزان اکھ أکِس سۭتۍ جُڑِتھ چھُنہ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یہِ زٔمیٖن تہِ اکھ أکِس سۭتۍ جُڑِتھ میکھن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ اچھا پتہٕ بنوو یہِ زٔمیٖن اللہ تعالیٰ ہن أمِس اِنسانس خٲطرٕ تاکہِ اِنسان بیٚہہِ اتھ پٮ۪ٹھ اطمینان سان یہِ کرِ پنٕنۍ مکانات اتھ پٮ۪ٹھ تعمیٖر یہِ کرِ پنٕنۍ زندگی سکوٗن سان بسر اتھ پٮ۪ٹھ اتھ زٔمیٖنس منٛز چھُ معتدل ہوا اتھ زٔمیٖنس منٛز چھُ معتدل آب اتھ زٔمیٖنس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تیُتھ خطرٕ چیٖز یتھ کہِ انسٲنیت گژھِ ہا ختم والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا دپان بیٚیہِ ہسا بنٲیوٕ تۄہہِ اَسہِ جورٕ جورٕ اے انسان یُس ژٕ انکار چھُکھ نہ کران قیامتس تُہۍ بنٲیوٕ نہ اَسہِ جورٕ جورٕ
मर्द जनान कम बनो अल्लाह ताला यिथे पे बाकी तमाम यम तन जानदार यमन मज कोर अल्लाह ताला नर तो माद पैदा मुजक्कर मोनस कोरन पैदा ताकि यमन थवन अख अकिस कुन फितरी कशिश ताकि यम करन अख अकिस निश राहत सुकून हासिल मर्द कर जनान निश राहत हासिल सुकून हासिल जनान कर मर्दस निश राहत सुकून हासिल यमन मज थवन मोहब्बत यमन मज थवन मवद्दत यमन मज थवन अख अकिस वराय हेकन यम जिंदे रूजित अख अकिस वराय हेकन यम जिंदगी हुंद असल मकसद जानत यमन मज थवन अख अकिस कुन कशिश या इथे पे प्रथ कुन जोड़स यह वो इंसान योत कह प्रथ कुन जोड़स थो अल्लाह ताला अख अकिस कुन कशिश सह चारवोय सह जंगली जानवर सह क्योम तमाम अल्लाह ताला जोड़ जोड़ थोमुत क्या यहुंद नस्ल पकि ब्रोट कुन यह अल्लाह ताला थोमुत यह अल्लाह ताला हुमन दिवन जवाब यम जन अत इनकार कर क़यामतस ये अल्लाह ताला यह बनो हु क्या हेकिन बनोत वजअलना नौमकुम सुबाता बे हसा बनो अस निंदर तुहद खतर आरामुक जरिए क्या बनो आरामुक जरिए तुम वो निंदर यस निंद्र हज हकीकत निंद्र हुंद मकसद क्या अल्लाह ताला दपान तुम हसा करो आराम यह निंदर दपान आज तान इंसान यह समझ यह निंदर क्या आज तान इंसान अत हैरान दपान यह निंदर क्या यह निंदर कथ पे पेवान अम सात क्या गसान इंसानस अत बेहस रोजान बेहोश गसान कैंचन गंटन अत बेहुशार गसान अल्लाह ताला अमिस इंसानस थकावट दूर करनुक सामान फराहम कर अमिस इंसानस अल्लाह ताला निंदर त्रावन ताकि अमिस गई सारी थकावट दूर यह आराम कर वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलनल लैल लिबासा दपन कह साइंसदान वन दपन निंद्रि हंदिस हालतस मज इंसानस सेल गसान पैदा तम हुशार गसन किस हालतस मज रोजान तम गसान पैदा कह इसलिए इंसानस निंदर जरूरी अमिस कह सेल यम जन अम सद फायदे तिमन हुंद वजूद गसान तिम वजूदस मज मगर तिम नसा गसन हुथ पे पैदा इसलिए इंसानस निंदर त जरूरी अच्छा ये इंसानस निंदर बराबर गसान यह ताजदम गसान यह बे बराबर पगह बे सह काम हन अगर न यह अल्लाह ताला अमिस थाहे अमिस हेन तेल जो दह नीर अमिस हेन जो दह नीर अगर यह इंसान इथे पे रोज निंद्र वराय वजअलनल लैल लिबासा बे हसा बनो अस रात लिबास लिबास कम खुद इंसान लागन लिबास जो मकसद अख गो पर्द कि इंसान सुन जिसम अत पर्द जरूरी अत पलवो शूब अगर इंसान नंगे अमिस क्या शक्ल यह अजीब अगर इंसान नंगे गो इंसान सुन लिबास सह अम सद पर्ददारी पर्दपोशी बे अम सद सजावट क्या ठीक वजअलनल लैल लिबासा मगर ये राज त अल्लाह ताला वन यह हसा मे बनोमुत लिबास यानी पर्दपोशी हुंद जरिए क्या राज मज बनस्बत दह ठंडी तज मज तारीकी अंगुट अत मज निंद्र हंद खतर यम चीज जरूरी अ गई तारीकी बे गई ठंडी यम दोनों चीज राज मज लबन तो ये अगर यह दहल यम चीज निंद्र करान अमिस दहल हंद निंद्र मज तूत फायदा कह यूत अमिस राज हंद निंद्र मज वजअलनल लैल लिबासा वजअलनन नहार मआशा बे हसा बनो अस दह बनो सह बनो अस माशुक वक्त कमुक माशुक वक्त काम हुंद वक्त कमावनुक वक्त को अल्लाह ताला थमित यम चीज अगर अल्लाह ताला दुह योत थाहे अगर अल्लाह ताला रात योत थाहे अंगुट योत थाहे गाश योत थाहे यम सारी चीज इंसानस खतर मुजिद लिहाजा अल्लाह ताला अमिस इंसानस याद पावन हे इंसाना क्या अत क़यामतस मुनकिर क्या मानान यह कि पगह बे जिंद गसन पगह बे हिसाब किताब दिन क्या गो
یِم چیٖز ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَن بَنٲے سُہ وٕچھ أمِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ کیٛاہ بَنوو اللہ تعالیٰ دۄہ بَنووُن یہِ چھُ اَمہِ ساتہٕ منٛز کَماوان راتھ بَناوُن یہِ چھُ پَتہٕ آرام کَران یہِ چھُ پَتہٕ پَردٕ دٲری سان گَرَس منٛز روزان لہذا ییٚمۍ اللہ تعالیٰ ہَن یِم چیٖز بَنٲے سُہ کیٛازِ بَنایہِ نہٕ